Assalamualaikum and hi everyone. In this video, we will learn about subtopic 6.4 integration by part. Actually, for integration by part, there's a formula which is integral u dv equal to uv minus integral v du. So this is the steps on how to perform integration by part. The first step is we need to choose u and dv from our question. To choose u, we can use these tips, which is LOPAT. What is LOPAT? Lo stand for logarithm, P polynomial, E exponential, and T is trigonometric. So we must choose u based on this LOPAT. And then step 2, we need to compute. For u, we need to differentiate to find du. And dv, we need to integrate to find v. After that, we must substitute into the formula, which is this formula. Now, let's look at the example. Firstly, example 1. Find integral x e to the power of x dx. To use integration by part, first we need to choose our u and dv. To choose u, we can use LOPAT tips. So, LOPAT x and e to the power of x. X is polynomial. E to the power of x is exponential. So, e. So, from LOPAT, which one is our u? Supposedly, LOPAT ni u dia mesti ini adalah keutamaan yang kita akan pilih sebagai u. L, P, E, T. So, polinomial atas lagi daripada e, jadi polinomial ni lah kita punya u. So, u is x. And then e to the power of x dx is our dv. So, now we already choose our u and dv. The first step. Next, we need to let u and dv to find du and v. So write let u equal to x and dv equal to e to the power of x dx. So just now I told you from u we need to differentiate to find du. So u equal to x, that means our du over dx. Differentiate x, we will get 1. So make du as a subject, so du equal to dx. For dv equal to e to the power of x dx, we need to integrate. So to integrate, kita integrate both sides. So integrate dv, we will get v. Integrate e to the power of x dx, ex integrate. Sama lah, kita akan dapat e to the power of x. And then step 3, we need to substitute into the formula. First, write the formula. Why we need to write the formula? Because to avoid careless mistake lah. So integral u dv equal to uv minus integral v du. And now kita substitute. So our question is x e to the power of x dx equal to our u is x. Substitute. V is e to the power of x minus integral v e to the power of x
and du is dx. So now kita dah settle substitute dalam formula. Okay. Next kita simplify. Yang depan uv ni kita boleh simplify dah. Okay, sebab dia tak ada integral sign kan. So kita boleh simplify terus lah. So we will get x e to the power of x, and then minus integrate e to the power of x dx, e to the power of x, and don't forget plus c because this is indefinite integral. So settle lah. And then kita ada x e to the power of x minus ex. So dua-dua ada ex. Cubalah simplify sesimpel-simple yang boleh. So e to the power of x ni kita boleh factorize. Okay, this one x e to the power of x kita boleh factorize ex, kita tinggal x minus e to the power of x factorize, tinggal 1. So plus c. So this is how we did integration by part. Next, example 2. Integrate ln x dx. In subtopic 6.3, integration of logarithmic function, actually 6.3 kita bukan integrate ln pun. Kita integrate 1 over x, 1 over ax plus b, integrate f prime x over fx. Cuma jawapan dia akan jadi ln x. Even though dia punya tajuk 6.3 tu integration of logarithmic function, kita integrate 1 over x dapat ln x. Untuk example 2 ni kita nak integrate ln x tu. So how? In chapter 3, differentiation of logarithmic function, kita differentiate ln x dapat 1 over x. So bila kita nak integrate ln x macam mana sebenarnya? Okay, after this remember, to integrate ln x dx we must use integration by part. So how to do integration by part to integrate ln x? First kita choose our u and dv. So nak cari u kita guna log part. Okay, ln log. Okay, so obviously ln x is our u. So logarithm is our u. Jadi kita punya ln x ni adalah kita punya u. Okay. Lepas tu ada tak yang lain? Polinomial ke, exponential ke, trigo ke? Tak ada kan? Jadi dx ni kita just let sebagai kita punya dv. Okay, next kita let. So let u equal to ln x and dv equal to dx. U equal to ln x. So kita kena differentiate to find du over dx. Ln x differentiate, kita akan dapat 1 per x. So make du as the subject, we will get 1 over x dx. So settle lah du. Okay, so for dv kita kena integrate. So kita integrate both side. Bila kita integrate dv, kita akan dapat v. Bila kita integrate dx, sebenarnya bila kita nak integrate dx ni, dia ada satu ni. Okay, kita macam integrate satu lah. So bila integrate satu with respect to x, kita akan dapat x. So v equal to x. Now write the formula first. So integrate u dv equal to uv minus integral v du. So integral u dv, our question lah. Okay, integral ln x dx equal to u. U kita ln x. So ln x, v equal to x, substitute x, minus integral v again x, and du is 1 over x dx. Substitute 1 over x dx. Okay, now kita boleh proceed. Ln x times x dah tak ada integral form kan? Jadi bila tak ada sign, integral sign tu, ya, kita bolehlah simplify terus. Ln x darab dengan x, boleh tak jadi ln x kuasa 2? Okay, so ingat ln x ni dia adalah satu term.
Jadi bila kita darab dengan x, dia akan jadi x ln x minus, okay, this one, integral x times 1 over x dx. Actually sebelum kita integrate x times 1 over x, sebenarnya kita boleh potong. So dia hanya tinggal integrate 1 dx. After that baru kita integrate. So x ln x minus integrate 1, kita akan dapat x. Don't forget plus c. So our answer is x ln x minus x plus c. And then term ni ada x, yang ni pun ada x, kita boleh factorize. So x in bracket ln x minus x factorize tinggal 1 plus c. So this is our final answer for example 2. Now let's proceed with example 3. Find integral ln x over x cubed dx. Since this pattern fraction, boleh tak kita guna quotient rule u over v? Tak boleh kan? Why? Because this is integration punya question. Yang u over v quotient rule tu untuk differentiation. Jadi macam mana kita nak integrate ln x over x cubed dx? We can try using integration by part. So over x power of 3, kita boleh tukar dulu, tulis dalam bentuk ln x times x to the power of negative 3 dx. And then we need to choose our u and dv. So to choose our u, kita akan guna log fact. Ln, obviously ln, okay, adalah LO lah. X to the power of negative 3, ini adalah polinomial. Okay. So logarithm ke polinomial akan kita pilih sebagai kita punya u. Since log lagi atas, maksudnya log lah kita punya u. Jadi ln x adalah u. So x to the power of negative 3 dx adalah kita punya dv. After that, kita let u equal to ln x and dv equal to x to the power of negative 3 dx. For u, kita kena differentiate sebab kita nak cari du. So du over dx, bila ln x kita differentiate, kita akan dapat 1 over x. So make du as a subject, we will get 1 over x dx. For dv, kita kena cari v. So how to find v? Kita akan integrate. When we integrate dv, we will get v. Bila kita integrate x to the power of negative 3 dx, x to the power of negative 3, bila kita integrate, power kita akan tambah 1. So negative 3 plus 1, negative 2 over negative 2. So now kita dah ada u, dv, du, v. Jadi tulis dulu formula. Kita punya formula is u dv equal to uv minus integral v du. Okay. Integral u dv is our question lah. So kita akan dapat ln x over x cubed dx. U is ln x, substitute. Kita punya v, okay, kita punya v ni, okay, mungkin boleh tulis negative 1 over 2 x to the power of negative 2. So ganti negative 1 over 2 x to the power of negative 2 minus integral, kita punya v again negative 1 over 2 x to the power of negative 2. Okay, and then kita punya du. Du is 1 over x dx. Substitute 1 over x dx. Okay. So uv ni sebenarnya dah tak ada integral sign kan? Bila dah tak ada integral sign, kita boleh simplify je lah. So ln x times negative 1 over 2 x to the power of negative 2, kita akan dapat negative ln x over 2
x to the power of negative 2, power negatif kita boleh letak dekat bawah. So x to the power of 2. Okay, so ln x times negative 1 over 2 x to the power of negative 2 negative ln x over 2 x to the power of square. Okay, betul? And then negatif darab dengan negatif, dia akan jadi plus. Dalam integral ni ada constant which is 1 over 2. Better kita keluarkan dulu 1 over 2. So integral akan tinggal x to the power of negative 2. 1 over x sebenarnya kita boleh simplify dengan x to the power of negative 2 ni. Jadi 1 over x ni kita tukar dulu jadi x to the power of negative 1 dx. Okay. And then sebelum kita integrate, kita simplify dulu. Yang depan ni salin je balik sebab dah settle dah. And then plus 1 over 2. Okay, integral x to the power of negative 2 times x to the power of negative 1. Bila index base sama, power kita boleh tambah. So negative 2 plus negative 1, negative 3. Bila kita simplify guna index, integrate belum lagi kan? Jadi cacing ni kena ada lagi lah. So kita integrate x to the power of negative 3 dx. Okay, and then barulah kita integrate. So yang depan ni kita salin je balik sebab dah settle dah. Plus 1 over 2, buat bracket x to the power of negative 3. Bila kita integrate, kita akan dapat x to the power of negative 3 plus 1 negative 2 over negative 2. And don't forget plus c. Okay, after that kita boleh simplify lagi sebenarnya. Dia akan jadi negative ln x over 2x squared plus 1 over 2 times dengan 1 over negative 2. Okay, dia bukan plus lah sebab positif negatif dia akan jadi minus. And then 1 over 2 times dengan 1 over 2 dia akan jadi 1 over 4 x to the power of negative 2. Nak tinggal x to the power of negative 2 pun boleh, ataupun kita boleh tulis x squared and then plus c. So this is the final answer for example 3. Example 4, we want to integrate x in bracket x minus 1 to the power 4 dx. Bila pattern macam ni, okay, x darab dengan bracket, okay, boleh tak kita integrate terus guna formula? Tak boleh kan, sebab dia ada x darab dengan bracket. Okay, so bila tak boleh terus guna formula, kita akan try guna teknik of integration. Bila teknik of integration, dia ada dua, substitution dengan by part. Sebenarnya example 4 ni, okay, example 4, inilah contoh soalan yang kita boleh guna integration by substitution pun boleh, integration by part pun boleh. Jadi bila soalan, sebenarnya ada soalan dia hanya sesuai guna substitution, ada soalan dia sesuai guna by part sahaja. Tapi ada soalan guna dua-dua cara pun boleh, betul, tak ada masalah. Okay, so example 4 ni lah antara contoh yang kita boleh guna dua-dua method. Firstly, since kita dah belajar before this, integration by substitution, so try kita buat integration by substitution. Untuk buat integration by substitution, first kita kena let u. Okay, x dengan x minus 1 to the power 4. Yang mana kita akan pilih sebagai kita punya u? Biasanya yang dalam bracket lah. Ini adalah kita punya u. So kita try dulu buat substitution. Let u. So our u is x minus 1. And then substitution, kita kena cari du over dx. Bila x minus 1 differentiate, kita akan dapat 1. So du equal to dx. Okay. So now kita substitute dulu u supaya lagi nampak kita nak ganti apa. So lepas kita ganti, x kita tak buat apa-apa lagi. And then u is x minus 1. So dia akan jadi u to the power of 4 dx. Our dx is equal to du. Jadi kita ganti je lah du ni dekat kita punya dx. So kita akan dapat integral x times u to the power of 4 dx equal to du. So kita ganti du tu dengan dx.
Lepas kita ganti du over dx tu dalam soalan, kita masih lagi ada x. Okay, so macam mana kita nak ganti x? Kita akan ambil daripada kita punya u. So u equal to x minus 1. That means our x is equal to u minus 1. So now kita gantikan u minus 1 ni dekat kita punya x. Jadi kita akan dapat u minus 1 times u to the power of 4 du. Okay, so now semua dah jadi huruf u. Bolehlah kita integrate. But before that, dia ada bracket, ada darab dengan u kuasa 4. Jadi kita kembang dulu. So bila kita kembang, kita akan dapat u to the power of 5 minus u to the power of 4 du. Okay, after that barulah kita integrate. Bila kita integrate, ada lagi tak cacing? Okay, dah tak ada lah, sebab kita nak buat proses integration. U to the power of 5 integrate, kita akan dapat u to the power of 6 over 6. U to the power of 4, bila integrate, kita akan dapat u to the power of 5 over 5 plus c. And then don't forget, substitute balik kita punya u. Our u is x minus 1. So x minus 1 to the power of 6 over 6 minus x minus 1 to the power of 5 over 5 plus c. Okay, so this is the final answer by using integration by substitution untuk example 4. Sorry, I make a mistake here. Our u is x minus 1. That means our x should be u plus 1. Bukan u minus 1, u plus 1. So hati-hati. Okay, after kita ganti x, okay, kita akan dapat u plus 1. And then kita expand pun plus. This one pun jadi plus. And lastly, our final answer should be x minus 1 to the power of 6 over 6 plus x minus 1 to the power of 5 over 5 plus c. So, be careful. Next, since kita punya subtopik ni adalah integration by part, kita try sekali lagi example 4 ni, but now by using integration by part. Okay, bila kita nak guna integration by part, okay, kita kena pick our u and dv. So u dengan dv, okay, biasanya kita akan guna lopat kan. Tapi yang ni x dengan x minus 1 to the power of 4, boleh ada fungsi ke lopat ni? Tak ada. Tapi sebenarnya kita boleh try pick our u. So kita boleh try, okay, let's say kita ambil x ni sebagai kita punya u, and x minus 1 to the power of 4 ni sebagai kita punya dv. Okay, so tulis dulu, let u equal to x and dv equal to x minus 1 to the power of 4 dx. So u kita differentiate, kita akan dapat du over dx. X kita differentiate dapat 1, so jadikan du sebagai perkara rumus, kita akan dapat du equal to dx. dv, untuk dapat v, kita kena integrate. So integrate dv, kita akan dapat v. Integrate x minus 1 to the power of 4 dx. Nak guna let u pun boleh, okay, tak salah pun. Tapi sebenarnya x minus 1 to the power of 4, actually kita ada satu rumus dengan syarat dalam bracket dia mesti linear, ax plus b. So sebenarnya dia akan jadi x minus 1 tu kita salin je balik, x minus 1 power 4 kita plus 1. So 4 plus 1 5 over power 5 tu, and then dia kena darab dengan differentiate dalam bracket tu, okay, ataupun nilai a lah, ax plus b kan. So dia nilai a, a dia koefisien untuk x adalah 1, so dia darab dengan 1. Okay, tak tulis pun tak apalah. Okay, so kita sebenarnya akan dapat x minus 1 to the power of 5 over 5. Okay, so now try ganti dalam formula. Our formula is integral u dv equal to uv minus integral v du. Okay, integral u dv adalah soalan lah. So x minus 1 to the power of 4 dx equal to u, mana u? X. Ganti
V is x minus 1 to the power of 5 over 5 minus integral V again x minus 1 to the power of 5 over 5. Our du is dx. So, gantilah dx kat sini. Okay. After kita dah ganti, uv sebenarnya tak ada integral sign. Jadi kita boleh simplify sajalah. So, x darab dengan bracket ni, dia akan jadi x times x minus 1 to the power of 5 over 5. Minus, okay, integrate x minus 1 to the power of 5 over 5. Kita boleh jugalah guna rumus macam yang kita integrate dv tadi. Okay, dia bila integrate, dia ada over 5. Bila ada constant, better kita keluarkan dulu constant. So, bila over 5, kita keluarkan 1 over 5. Okay, so kita akan integrate x minus 1 to the power of 5 dx. Okay, so now kita integrate. Yang depan ni sebenarnya salin je balik sebab dia dah tak perlu integrate sebab dia tak ada integral sign. Over 5 minus 1 over 5 again x minus 1 to the power of 5. Okay, bila kita integrate, salin balik bracket tu x minus 1. Okay, 5 power kita tambah 1, so 5 plus 1 6 over power 6 tu. Lepas tu dia darab dengan nilai a dalam kita punya bracket ni, ax plus b. So koefisien untuk x adalah 1. So 6 ni kita boleh darab dengan 1. Okay, and then plus c. Okay, lepas tu kita boleh simplify lah. X minus 1 to the power of 5 over 5 minus 1 over 30. 5 times 6, 30. X minus 1 to the power of 6 plus c. Okay, kalau kita tengok guna by part, jawapan dia macam ni kan. Tapi bila kita guna substitution, jawapan dia macam ni. Jadi nampak macam tak sama. Tapi sebenarnya kalaulah soalan ni adalah definite integral, maksudnya kita kena ganti nilai. Okay, definite integral, sebenarnya nanti kita akan dapat jawapan yang sama. Walaupun kita nampak ini tak sama dengan kalau kita guna by part. Okay, so nampak tak sama, tapi sebenarnya dia setara. Bila kita ganti nilai, nilai tu dia akan dapat nilai yang sama. Jadi untuk example 4 ni, inilah contoh yang kita boleh guna dua-dua method. By part pun boleh, yang lopat ni, ataupun substitution pun boleh. Dia akan jawapan dia akan betul lah, walaupun kita guna kaedah yang berbeza. Okay, for example 5, integrate 2x e to the power of negative 3x plus 1 dx. Okay, untuk example 5 saya dah tulis lah dia punya solution, but kita akan discuss how to do integration by part. Okay, of course bila nak buat integration by part, kita akan guna lopat untuk kita pilih u dengan dv. So lopat ni adalah untuk kita punya u. Jadi 2x is polynomial. E to the power of negative 3x plus 1, of course e dia adalah exponential. Jadi bila p dengan e, maksudnya p lah yang kita pilih sebagai u. That means 2x is our u. Automatic e dx ni akan jadi dv. Okay, so let u equal to 2x, dv equal to e to the power of negative 3x plus 1 dx. For u, kita differentiate. So kita akan dapat du over dx. 2x differentiate dapat 2. Jadikan du sebagai perkara rumus. So du equal to 2 dx. dv, sebab kita nak cari v, so kita kena integrate both side. So integrate dv dapat v. Integrate e to the power of negative 3x plus 1 dx. Still remember formula e to the power of ax plus b. Kita akan dapat 1 over a e to the power of ax plus b. So our a is negative 3. So v kita adalah negative 1 over 3 e to the power of negative 3x plus 1. So now kita dah ada u, dv, du dengan v. Substitute dalam formula. Hati-hati, formula wajib kena betul. Okay,
Jadi tulis dulu formula and then substitute. Integral u dv from question lah, salin je balik. U v, so our u is 2x, ganti. V negative 1 over 3 e to the power of negative 3x plus 1, ganti. Minus integral v again negative 1 over 3 e to the power of negative 3x plus 1, du is 2 dx, so substitute 2 dx. Yang depan ni sebenarnya kita tak ada integral dah, jadi kita boleh simplify je lah. So 2x times negative 1 over 3 e to the power of negative 3x plus 1, dia akan jadi negative 2 over 3 x e to the power of negative 3x plus 1. Negatif dengan negatif plus, and then 1 over 3 dengan 2, dia adalah constant, jadi better kita keluarkan dulu. So 1 over 3 darab dengan 2 akan dapat 2 over 3. So tinggallah integral e to the power of negative 3x plus 1. So yang depan ni kita salin je balik, and then 2 over 3 pun salin balik. Now kita nak integrate e to the power of negative 3x plus 1 dx. Buatlah macam yang kita integrate dv tadi. So kita akan dapat negative 1 over 3 e to the power of negative 3x plus 1, and don't forget plus c. After that kita boleh simplify. Okay, rumah yang pertama ni dengan rumah yang kedua, bila kita nak simplify, sebabkan kita ada benda yang sama, jadi kita boleh factorize. Jadi untuk kes ni, dalam rumah pertama ada negative 2 over 3, dalam rumah kedua pun ada 2 over 3 dan negatif. That means kita boleh keluarkan negative 2 over 3. Okay, lepas tu e to the power of negative 3x plus 1 tu pun dua-dua pun ada. So kita boleh factorize e to the power of negative 3x plus 1. So rumah pertama, bila kita keluarkan yang purple tu, tinggallah x. Rumah yang kedua, 2 over 3 dah keluar, negatif pun dah keluar, e ni pun dah keluar, so tinggallah 1 over 3. So inilah jawapan akhir untuk example 5. Finally, example 6, find integral x ln x dx. Okay, since kita ada dua term, x dengan ln x, kalau nak guna integration by part, kita tentukan dulu yang mana kita punya u dengan dv. So, x adalah polinomial, ln x adalah log. Jadi, bila log dengan polinomial, of course log adalah kita punya u. Jadi, log kita punya u. And then, kalau nak nampak lagi, kalau tak nampak, tulis macam ni dulu. Ln x darab dengan x dx. So ln x is our u. That means x dx adalah kita punya dv. So tulis u equal to ln x and dv equal to x dx. U equal to ln x, du over dx, kita differentiate ln x dapat 1 over x, and du equal to 1 over x dx. Make du as a subject. So dah dapat du, and then kita cari v from dv. dv equal to x dx, kita integrate dv dengan integrate x dx. Integrate dv dapat v, integrate x dx, x, integrate, kita akan dapat x squared over 2. So this is our v. Next kita ganti dalam formula. Okay, integral u dv, soalan lah, u x v x squared over 2 minus integral v x squared over 2, and our du is 1 over x dx. So gantikan 1 over x dx. Yang depan ni sebenarnya dah settle lah, just simplify je lah. Jadi kita akan dapat x squared over 2 ln x, and then minus, okay, 2 better kita keluarkan dulu. Bila over 2, bila kita keluarkan, dia akan jadi 1 over 2. And then integral x squared dengan x. Sebenarnya kita boleh simplify, kita boleh potong. So tinggal x dx. Okay. After that kita boleh integrate lah. X squared over 2 ln x, kita salin balik, minus 1 over 2
integrate x dx, kita akan dapat x squared over 2. And then don't forget plus c. Okay, finally kita simplify. Bila simplify 1 over 2 darab dengan 1 over 2, kita akan dapat 1 over 4 x squared plus c. Okay, so this is our final answer. Or kita boleh factorize. Yang ni ada x squared, yang ni pun ada x squared, yang ni ada 2, yang ni 4. Bila 4, kita boleh factorize 2 dengan 2. Jadi, our final answer should be x squared over 2. Rumah pertama ni, x squared over 2 kita dah keluarkan. So, tinggal ln x minus. Okay, yang ni x squared kita dah keluarkan. 4 ni kita keluarkan 2. So, tinggal 1 over 2. And then plus c. So, after kita factorize, inilah jawapan akhir yang warna purple ni. So, that's all for integration by part. You can try the tutorial question. So, that's all for now. Thank you.